මෙන විශේෂ පුවතක් මෙවන විට දෙවයින පුරා විදුලිය බිඳ වැටී ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා. එහි සභාපති අනුර විජේපාල මහතා පැවසුවේ විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති බවයි. මෙවන විට ප්‍රවෘත්ති අංශයට නිවුස්ෆර්ස්ට් ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රදේශ කිහිපයකින් පැමිණිලි රැසක් වාර්තා වුණා. මේ හේතුවෙන් අප විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති අනුර විජේපාල මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. රංජනී டாஷ்மா நாடளாவிய ரீதியில் மின்சார விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது. மின்சார விநியோகம் தடைப்பட்டமைக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் அனுர விஜயபால தெரிவித்தார். சீரற்ற வானிலையால் மின் விநியோகம் தடை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார். எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் மின்சார விநியோகத்தை வழமைக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். Thank you, Ranjani. In developing breaking news, the Ceylon Electricity Board says that an island-wide power failure has taken place. Chairman of the CEB, Anura Vijaypala, said that the cause for the failure is yet to be determined. He added that the restoration process would take around 2 to 3 hours and went on to say that the CEB suspects that the cause of this power failure could be a lightning strike. He, however, added that this is not confirmed and investigation is currently underway to determine the cause of the power failure. මේ විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුව අප ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති අනුර විජේපාල මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. අද පස්වරු දෙකට ආසන්නව විදුලිය බිඳ වැටීමක් වුණා රට පුරාම. ඒත් වශයෙන් මේකට හේතුව අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක නොරොච්චෝල බලාගාරයෙන් වෙච්ච එකක් නොවන බව අපි දන්නවා. සමහර විට මේ කාලගුණ පරිදර්ශකයක් තියෙනවා. ඒ අනුව අකුණක් වගේ දෙකින් අපේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය වෙච්ච බිඳ වැටීමක් නිසා මේක පටන් ගත්තා කියලා අපිට සැකයක් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් අපි ඒක වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. ඒ අතර අපි වහාම දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා නැවත විදුලිය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය. අපි තුන පැය දෙකක් දෙක තුනක් වගේ ඇතුළත රට පුරාම නැවත විදුලිය අපිට බෙදා හරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ ඉංජිනේරු මහතුරු ඒ ගන්න විශේෂ උනන්දුවෙන් සියලු දෙනා මෙලාව වැඩ කරනවා. ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නැවත විදුලිය ලබා දෙන්න. நாடளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள மின் விநியோக தடை சீரற்ற வானிலையால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மின்சார விநியோகம் தடைப்பட்டமைக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் அனுர விஜயபால நியூஸ்ஃபர்ஸ்டுக்கு தெரிவித்திருந்தார். எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் மின்சார விநியோகத்தை வழமைக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர்கள் செயற்படுவதாகவும் இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் சற்று முன்னர் எமக்கு தெரிவித்திருந்தார். Newsfirst spoke to the chairman of the Ceylon Electricity Board, Anura Vijaypal, to get to know the reason behind this power failure. He said that the restoration process would take 2 to 3 hours, and the reason he said was unsure, but suspects that it could be a lightning strike onto a power grid. That is the reason he stated that he suspects as the CEB. ඒ වගේම තමයි කොළඹ අවට ප්‍රදේශයේ කාලගුණ තත්ත්ව වෙනස් වීමක්ද අපට වාර්තා වනවා. කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අප විමසීමක් කිරීමෙන් අනතුරුව අප ඔබට දැනුවත් කරන්නම් ඒ වෙනස් වීමට හේතුව කුමක්ද කියලා. රැඳී සිටින මේ නිවුස් ෆර්ස්ට් ප්‍රමුඛයා සමගින් රංජනී. நாடளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள மின் விநியோக தடை சீரற்ற வானிலையால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் சந்தேகம் வெளியிட்டிருந்தார். மின் விநியோகம் தடைப்பட்டமைக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் மின் விநியோகத்தை வழமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். சத்ரா. Thank you, Ranjani. Now there is a change in the weather around the island as well. Newsfirst is trying to contact the weather department in this regard. As and when we have this information, we will be the first to report it to you. Stay with Newsfirst. දිවයින පුරා සිටින අප වාර්තාකරුවන් මේ වන විට කාලගුණ තත්ත්ව පිළිබඳවත් ඔබව දැනුවත් කිරීමට අප බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා. නැවතත් අපි දිවයින පුරා විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති අනුර විජේපාල මහතාගේ විමසීමක් කරා නැවතත් එම අපේ සම්බන්ධ එම පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප යොමු වෙමු දැන්. අද පස්වරු දෙකට ආසන්නව විදුලිය බිඳ වැටීමක් වුණා රට පුරාම. ඒත් වශයෙන් මේකට හේතුව අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක නොරොච්චෝල බලාගාරයෙන් වෙච්ච එකක් නොවන බව අපි දන්නවා. සමහර විට මේ කාලගුණ පරිදර්ශකයක් තියෙනවා. ඒ අනුව අකුණක් වගේ දෙකින් අපේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය වෙච්ච බිඳ වැටීමක් නිසා මේක පටන් ගත්තා කියලා අපිට සැකයක් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් අපි ඒක වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. ඒ අතර අපි වහාම දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා නැවත විදුලිය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය. අපි තුන පැය දෙකක් දෙක තුනක් වගේ ඇතුළත රට පුරාම නැවත විදුලිය අපිට බෙදා හරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ
ඉංජිනේරු මහතුරු ඒ ගන්න විශේෂ උනන්දුවෙන් සියලු දෙනා මෙලාව වැඩ කරනවා. ඒක තුවන්තර ඉක්මනට නැවත ඉදිරිය ලබා දෙන්න. சீரற்ற வானிலை காரணமாக மின் விநியோகம் தடைப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த வேளையில் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தினரையும் நாம் தொடர்பினை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றோம். அது தொடர்ந்தும் அந்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. நாடளாவிய ரீதியில் இன்று பிற்பகல் 2 மணி அளவில் மின் விநியோகம் தடைப்பட்டிருந்தது. சீரற்ற வானிலை காரணமாக இந்த மின் விநியோகம் தடைப்பட்டிருக்கலாம் என மின்சார சபையின் தலைவர் அனுர விஜயபால நமக்கு தெரிவித்திருந்தார். அதைப்போன்று எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் மின் விநியோகத்தை வழமைக்கு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை தமது ஊழியர்கள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் நமக்கு தெரிவித்திருந்தார். Thank you, Ranjini. Now to give you an update of what's going on in the country currently, there is an island-wide power failure taking place, and the Ceylon Electricity Board chairman, when we spoke to him over the phone, said that the power failure took place around 2 p.m. and that the Ceylon Electricity Board suspects that the reason behind the power failure could be a lightning strike onto one of the power grids. And he added that the restoration process would take up to 2 to 3 hours. Now there is a change in the weather patterns around the island as well. As mentioned before, our correspondents and our reporters are ready to bring you the details as and when it happens. And stay with News First. We will bring you the latest development. Tashma? චතුරංග කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව නැවතත් අප ඔබව දැනුවත් කිරීමට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මා කිව්වා කලින් දෙවයින පුරා අපගේ වාර්තාකරුවන් රැඳී සිටිනවා කාලගුණ තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්නට. යාපනයේ සිටින වසන්ත ප්‍රදීප් මාසිංහගේ අපිව අප මේ වන විට දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට සූදානම්. වසන්ත ආයිබෝවන්. රැඳී සිටින්නේ යාපනයේ පැවැත්වෙන 9 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බරිය ආවරණය කරමින් තමයි අපි රැඳී සිටින්නේ. කොහොම වුණත් මීට පැයකට පමණ කලින් විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ විදුලිය බිඳ වැටීම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ තවමත් යථා තත්ත්වයට පත් කරලා නැහැ. යාපනය නගරය සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සියල්ලට පාහේ විදුලිය නොමැති තත්ත්වයක් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ජම්බරි භූමියටත් විදුලි සැපයීම නැහැ. සැපයීම යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා දැනට පැයකට වැඩි කාලයක් පැයකට ආසන්න කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි යාපනයේ තියෙන්නේ. නිවුස් ෆර්ස්ට් වෙනුවෙන් මම වසන්ත මාසිංහගේ යාපනය ජම්බරි භූමියේ සිට. ரஞ்சினி நாடு பூராகவும் ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை மாற்றம் காரணமான தகவலை அறிவதற்காக நாம் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தினையும் தொடர்பினை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்றோம். தொடர்ந்தும் அந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இன்று பிற்பகல் சரியாக 2 மணி அளவில் நாடளாவிய ரீதியில் மின் விநியோகம் தடைப்பட்டிருந்தது. அதேபோன்று மின்சார விநியோகம் தடைப்பட்டமைக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் அனுர விஜயபால நமக்கு சற்று முன்னர் தொலைபேசி மூலமாக தெரிவித்திருந்தார். சீரற்ற வானிலையினால் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் மின் விநியோகத்தை வழமைக்கு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் நமக்கு தெரிவித்திருந்தார். அதேபோன்று நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான தகவல்களை அறிவதற்காக அந்தந்த பிரதேசங்களில் உள்ள நமது பிராந்திய செய்தியாளர்களையும் நாம் தொடர்பினை ஏற்படுவதற்கு முயற்சிக்கின்றோம். தொடர்ந்து எதிர்பாருங்கள். நியூஸ் ஃபர்ஸ்டில் இது தொடர்பான தகவல்களை உங்களுக்கு தருவதற்கு நாம் தயார். சதுராங்க. Thank you, Ranjini. Now to once again give you an update of what's going on in the country. There has been an island-wide power failure starting from 2 p.m. today. When News First contacted the chairman of the Ceylon Electricity Board, Mr. Anura Vijaypala, he stated that the power failure in fact started at 2 p.m. today and the reason behind the incident is yet uncertain. Now he added that there would be a time lapse of 2 to 3 hours to restore the power to the whole island once again. Now there has been a change in the weather patterns across the island as well, and News First is trying to reach the weather department to get official confirmation on the matter. While that is happening, News First is ready to bring you details from across the island via our correspondents, our EU reporters and our provincial reporters. We will give you a comprehensive update. Stay with News First. Tashma? චතුරංග කාලගුණ තත්ත්වය වෙනස් වීමත් මා සිතන්නේ මේ විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුවක් බවට අපට කියන්නට පුළුවන්. දෙවැනි පුරා විදුලිය බිඳ වැටීමට ලක්ව ඇති බව ලංකා විදුලි මණ්ඩලය තමයි අපට පවසන්නේ. ඒ වගේම තමයි එහි සභාපති අනුර විජේපාල මහතා මේ සම්බන්ධයට හේතුව නැත්නම් මේ විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැති බව තමයි අපට වාර්තා කරන්නේ.
අද පස්වරු දෙකට ආසන්නව විදුලිය බිඳවැටීමක් වුණා රට පුරාම. ඒත් වශයෙන් මේකට හේතුව අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක නොරොච්චෝල බලාගාරයෙන් වෙච්ච එකක් නොවන බව අපි දන්නවා. සමහර විට මේ කාලගුණ පරිදර්ශකයක් තියෙනවා. ඒ අනුව අකුණක් වගේ දෙකකින් අපේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය වෙච්ච බිඳවැටීමක් නිසා මේක පටන් ගත්තා කියලා අපිට සැකයක් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් අපි ඒක වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. ඒ අතර අපි වහාම දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා නැවත විදුලිය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය. අපි තුන පැය දෙකක් තුනක් වගේ ඇතුළත රට පුරාම නැවත විදුලිය අපිට බෙදා හරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ ඉංජිනේරු මහතුරු ඒ ගන්න විශේෂ උනන්දුවෙන් සියලු දෙනා මෙලාව වැඩ කරනවා. ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නැවත විදුලිය ලබා දෙන්න. කාලගුණ තත්ත්වය වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් අප මේ මොහොතේ පුත්තලමේ සිටින රිනාස් මොහොමඩ් දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද හලාවත ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටින රිනාස් මොහොමඩ්. රිනාස් අප දැනගන්න කැමති මේ වෙනකොට කොහොමද හලාවත ප්‍රදේශයේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය? තස්ම අපි දැන් මේ වෙන විට ඉන්නේ මහවැව. මේ හලාවත ප්‍රදේශයේ මහවැව කියන ස්ථානයේ අපි ගම්මාන හොයමින් යන අතරතුර තමයි මේ අකරතැබ්බේට මුහුණ දුන්නේ. එකපාරටම විදුලිය විසන්ධි වීමක් වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දර්ශන යොමින් සිටි අවස්ථාවේ මේ විදුලිය විසන්ධි වෙන්නේ. අපි මේ ඉන්න ස්ථානයේ සිට බලන විට අවද ඔබට ඇහෙන සමහර විට මේ වැසි වැටෙන ශබ්දය විශාල වර්ෂාපතනයක් අපිට දක්න ලැබෙන. ඇත්තටම කොළඹ ඉඳලා අපි මේ ගිය ගමනේදී උද කාලෙකින් අපිට මේ ලොකු වැස්සක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ වැස්සත් එක්ක මේ අයහපත් කාලගුණයත් එක්ක මේ මොහොත වන විට විදුලිය විසන්ධි වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. මට වෙනෙන මානයේ තිබෙන හැම තැනකම කර්මාන්ත ශාලාවල ඒ වගේම කුඩා ආපන ශාලාවල මේ සියල්ලම විදුලිය විසන්ධි වීම සත්‍ය තමයි වෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. රංජනී நாடு பூராகவும் ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை மாற்றம் கூட இந்த மின் விநியோகத்திற்கான காரணமாக இருக்கலாம் என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளார். எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் மின் விநியோகத்தை வழமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று வளிமண்டல திணைக்களத்தினரையும் நாங்கள் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கின்றோம். அதனையும் நாங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகின்றோம். அதேபோன்று நாடு பூராகவும் ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை மாற்றம் காரணமாக பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எமது பிராந்திய செய்தியாளர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருந்தனர். எமது பிராந்திய செய்தியாளர்களையும் இது தொடர்பான தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் தொடர்பினை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்றோம். Thank you, Ranjani. Now that was our reporter Rinas Mohammed talking to us from the Chilao area. He added that the area is experiencing a heavy rainfall at the moment, and that there is a power outage, and that's the situation at Chilao and Puttlam. Now, if I'm to draw your attention to a website that is AccuWeather, they show that the country is experiencing patchy light rain in area with thunder, and that the temperature currently is at 32 degrees Celsius at 2:55 p.m. Now, here in Sri Lanka, we know that we are experiencing heavy rainfall. Now, if you are affected by the rainfall, you can report it to us on 4896-896. That number once again, 011 4896-896. Now, if I'm to once again summarize what is going on in the country, we experienced a power outage at 2 p.m. Starting from 2 p.m. today, and the chairman of the Ceylon Electricity Board stated that it will take about 2 to 3 hours for the power to be restored in the island. Tashma? චතුරංග පොඩි බාධා කිරීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. දෙහිවල රැඳී සිටිනවා ස්ටෙෆනි ලාසරත්. අපි අයව සම්බන්ධ කරගන්න මේ මොහොතේ සූදානම්. Stephanie, can you tell me the situation you are experiencing right now from Dehiwala? Well, Saturanga, in comparison to the scorching weather that was experienced in the afternoon, heavy downpours has been experienced here in Dehiwala. I'm currently standing by in Dehiwala. There are a lot of people taking shelter in close to shops, in bus stands, and also I need to mention about the heavy congestion experienced here, and traffic congestion is quite heavy here. And I had to stand close to a bus for close to 20 minutes, and when I got into the three-wheeler, the congestion was so heavy, we spent almost half an hour at the same spot. Well, the temperature seems to be a bit towards 28 degrees Celsius at the moment, and as you all know, Colombo had scorching weather in the afternoon, and quite a bit of a
Shopsta here in Dehiwala itself, people are wondering what exactly going on. Shops are open because the air condition is obviously switched off because of the power outage, and people here are wondering what exactly is going on. And we hope to give you all updates as and when things unfold. Thank you, Stephanie. Thank you, Stephanie, for your update. Now, Tashma, Stephanie was talking to us, and she one important point she mentioned was that there is vehicular traffic as well as a result of the bad weather. I think you'll have something to say to that. ඒ වගේම තමයි චතුරංග විදුලිය බිඳ වැටීමටත් කාලගුණය වෙනස් වීමටත් මා හිතන්නේ එක් සාධකයක් තමයි කාලගුණය වෙනස් වීම මේ විදුලිය බිඳ වැටීමට. ඉතින් අප විටින් විට නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති අංශය විටින් විට ඔබව දැනුවත් කරන්නට සූදානම් මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ අතර කොළඹ ඇතුළු අවට ප්‍රදේශවල මේ වන විට වැසි සහිත අඳුරු ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ ඇතැම් ස්ථානවල දැඩි සුළං තත්ත්වයක්ද වාර්තා වන බවයි. මේ අතර ඇකියු වෙදර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර ඇත්තේ අද පස්වරුවේ කොළඹ ආශ්‍රිතව වැසි සහිත කාලගුණයක් අපේක්ෂා කරන බවයි. චතුරංග මම හිතන්නේ ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට පෙන්වීමට පුළුවන්. Yes, our viewers, AccuWeather website is showing that there is a 32 degrees Celsius weather situation here in the country, and that the country is experiencing patchy light rain in the areas with thunder. As you can see, the time right now is 3 p.m. on the AccuWeather website. To give you once again, Tashma, an update of what's going on around the country, we are experiencing a power outage with a slightly changed weather pattern from 2 p.m. onwards. There was, as our reporter mentioned from Dehiwala, there was scorching weather, hot sun from this afternoon, while all this changed around 2 p.m. Followed by a power outage as well. Now, when we spoke to the chairman of the Ceylon Electricity Board, he said that the power outage, the reason for the power outage was not still uncertain. He said that 2 to 3 hours would be taken to restore the power to the country. නැවත චතුරංග අප මේ මොහොතේදී මේ විදුලිය බිඳ වැටීමට හේතුව අප ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති අනුර විජේපාල මහතාගේ අදහස් වෙත යොමු වෙමු. අද පස්වරු දෙකට ආසන්නව විදුලිය බිඳවැටීමක් වුණා රට පුරාම. ඒත් වශයෙන් මේකට හේතුව අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක නොරොච්චෝල බලාගාරයෙන් වෙච්ච එකක් නොවන බව අපි දන්නවා. සමහර විට මේ කාලගුණ පරිදර්ශකයක් තියෙනවා. ඒ අනුව අකුණක් වගේ දෙකකින් අපේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය වෙච්ච බිඳවැටීමක් නිසා මේක පටන් ගත්තා කියලා අපිට සැකයක් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් අපි ඒක වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. ඒ අතර අපි වහාම දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා නැවත විදුලිය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය. අපි තුන පැය දෙකක් එක තුනක් වගේ ඇතුළත රට පුරාම නැවත විදුලිය අපිට බෙදා හරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ ඉංජිනේරු මහතුරු ඒ ගන්න විශේෂ උනන්දුවෙන් සියලු දෙනා මෙලාව වැඩ කරනවා. ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නැවත විදුලිය ලබා දෙන්න. මේ මොහොතේදී බඩල් කුඹුරේ රැඳී සිටිනවා නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු උදය වඩනේ ආරච්චි මහතා. ඔව් රාජ්මා, අපි දැන් රැඳී සිටින්නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බඩල් කුඹුර වාසිපන ගම්මානයේ. අපි දැන් මීට පැය කිහිපයක් තිස්සේ මේ ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිහිපයක සැරිසරුවා. අපිට දැන් මේ මෑත මේ කිහිප වෙලාවේ සිට මේ නිවාස බොහොමයක විදුලිය නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ විදුලි බලය තියෙනවා, විදුලිය විසන්ධි වෙලා තියෙනවා. අපි ගොඩක් නිවාස වලින් විමසුවාම විදුලි බලය විසන්ධි වෙන තත්ත්වයක් තමයි ඔවුන් අපට ප්‍රකාශ කළේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ මේ වෙන විට සාමාන්‍ය වැසි තත්ත්වයක් තියෙනවා. අද උදෑසන සිටම මේ වැසි තත්ත්වය තිබුණා. අඩින් කඩ වැසිය දැහෙන තත්ත්වයකුත් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. මේක තමයි නැත්ම තත්ත්වය මේ ප්‍රදේශයේ. බොහොම ස්තුතියි උදේවන්නේ ආරච්චි. ඒ වගේම තමයි කාලගුණ බලධාරීන් සහ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අප මේ මොහොතේදී සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් මා හිතන්නේ අපිට බාධා මතුවෙනවා මේ කාලගුණ තත්ත්වයත්. ඒ වගේම විදුලි බිඳ වැටීමටත් හේතු වෙන සරංජනි. நாடு பூராகவும் ஏற்பட்டுள்ள மின் விநியோக தடைக்கான காரணம் காலநிலை மாற்றமாக இருக்கலாம் என இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டுக்கு தெரிவித்திருந்தார். அதேபோன்று தெஹிவலையிலிருந்து ஸ்டெஃபனி லாசரஸ் நம்மோடு சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருந்தார். அங்கு தற்பொழுது வானிலை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதிக மழை பெய்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அதேபோன்று போக்குவரத்திற்கும் பாரிய தடை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். புத்தளத்திலிருந்து எமது அலுவலக செய்தியாளர் ரினாஸ் முகமது கூட இணைந்திருந்தார். அங்கும் அதிக மழை பெய்து வருவதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். அதேபோன்று எமது பிராந்திய செய்தியாளர்களையும் எமது இந்த விசேட செய்தி மூலமாக இணைத்துக் கொள்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். அதற்கான முயற்சிகளையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றோம். அதேபோன்று வளிமண்டலவியல் திணைக்கள
தினரையும் நாம் தொடர்பினை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்றோம். எவ்வாறாயினும் இன்னும் 2 அல்லது 3 மணித்தியாலங்களில் இந்த மின் விநியோக தடைக்கான தடையை வழமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிப்பதாக இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டுக்கு தெரிவித்திருந்தார். රංජනී පුංචි බාධා කිරීමක් සිදු කරන්න සිදුවන මේ වෙලාවේදී අපේ රමේෂ් ඉරුගල් බණ්ඩාර රැඳී සිටිනවා යාපනයේ නාගදීපේ සිට. Good evening to you, Ramesh. මේ වෙලාවේදී මම සිටින්නේ පුංකුටුදීව් නගරයේ ආසන්නයේ යාපනයේ පුංකුටුදීව් අතර මම දැන් සිටින්නේ. මෙම ස්ථානයේ නම් තියෙන දේශගුණික කන්ඩිෂන්ස් එක අපි ගියොත් ඉතාමත් පැහැපොර කාලගුණයක් තියෙන්නේ වලාකුළක් පේන්නවත් නැහැ. ටෙම්පරේචර් එක ගැන කිව්වොත් සෙල්සියස් අංශක 31ක් විතර අපිට රස්නයක් තියෙනවා. මේව ප්‍රදේශයේ නම් දැනට කිසිම වලාකුළක්වත් අහසේ නැහැ. ரமேஷ் இருகல் பண்டார புங்குடுதீவு யாழ்ப்பாணம் புங்குடுதீவில் இருந்து மோடி தொலைபேசி மூலமாக இணைந்திருந்தார். அந்த பகுதியில் எவ்வாறான காலநிலையில் எவ்வாறான மாற்றமும் இல்லை என தெரிவித்திருந்தார். Yeah, that was Ramesh Irgal Bandara talking to us from Jaffna. He said that in the Jaffna Peninsula is clear weather and that rainfall is not experienced in the area. Now, we are trying to reach the police media spokesperson and the Department of Meteorology with the current weather temperatures, weather patterns rather, that is taking place in the country. We are trying to reach them still, and as and when we have information, official information from the Department of Meteorology, we will be ready to bring it to you here from News First. එවැගේම තමයි චතුරංග අපේ Facebook News First Facebook සහ News First www.newsfirst.lk හරහාද ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. රංජනී எமது இணையதளமான www.newsfirst.lk என்ற நமது இணையதளம் மூலமாகவும் இந்த தகவலை நீங்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதனையும் இந்த வேளையில் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு ஏதேனும் சம்பவம் ஏற்பட்டால் 011-4896-896 என்ற நமது தொலைபேசி இலக்கத்திற்கும் உங்களுடைய தகவலை அங்கிருந்து நமக்கு தெரிவிக்க முடியும் என்பதனையும் இந்த வேளையில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Yes, once again, before we wrap up, a summary of what has been going on. We have experienced a power outage from 2 p.m. today. This was confirmed to us by the chairman of the Ceylon Electricity Board, Mr. Andra Vijayapala. There has been a change in the weather patterns as well, and we have spoken to our correspondents across the island, Jaffna, Dehiwala, Badal Kumbara and areas like this, and we have brought you details that there is in fact a change in weather patterns. The chairman of the Ceylon Electricity Board, Andra Vijayapala, stated that the restoration process would take up to 2 to 3 years. That is the latest of what's going on. When we have details, official details from the Department of Meteorology and from the police media spokesperson as to whether anything is going on in the country officially, we will bring that details to you as well on News First.